Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbi folo mina ala folen ko nan solle ko ala ka kira ka sallallahu alaihi wasallam. Mbi folo mina o ye ka yafa ɲini an balima presse mɔgɔw fɛ, journaliste k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u bisimila, ka yafa ɲini an ye retard min ta u yɛrɛ tulo bɛ kumakan na, lafiyaba de tɛ yen mura ko sira fɛ. O labɛnw n'o kirikaraw o de y'an bila retard la, an b'o yafa ɲini. Ayiwa, o kɔfɛ sisan an b'aw fo a bisimila, ka naba bɛɛ lajɛlen fo minnu nana fara an kan nin kɛnɛ in kan, an ka foli bi bɛɛ ye. O kɔfɛ an b'a jira journalistw la u ni Hayidara de don, u b'u ka so, u b'u ka so su, u b'u ka so tile, wa fana an bɛ mawuludu kɔnɔna de la. Mawuludu bannen ɲininkali ni jaabi o y'an ka laada ye an ni journalistw cɛ, mais o kɔnɔna fana na Hayidara ka yamaru bɛ yen journaliste bɛɛ bolo. Fɛn o fɛn diɲɛna ni mago b'a la Hayidara kan, an y'a fɔ journaliste bɛɛ ye Hayidara pɛrɛlen don k'i ka ɲininkali bɛɛ jaabi, min bɛ mawuludu kɔnɔ ani min tɛ mawuludu kɔnɔ, n'a bɛ Hayidara yɛrɛ kan. Mana an b'aw fo ka sira di aw ma, an ka présidents ni Ansaru ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ani an ka dunanbaw tɔgɔ la minnu n'an y'u wele ka bɔ Côte d'Ivoire n'u nana fara an kan bi. An ɲɛ bɛ Adjamé 13 villes alimamiba de la an bolo yan, ani a taamaɲɔgɔnw, ayiwa, ani a tɔgɔ ye di COSIM ɲɛmɔgɔ ka ciden olu b'an bolo yan. U tɔgɔ la an bɛna kuma di journalistw ma. Ayiwa, kuma min fɛn o fɛn mana nɔgɔya u ma sira b'u bolo, ala sago sago. Sukuba famille bi yɛlɛma Ansar ka kɛnɛ kan, Sugukura famille bi yɛlɛma Ansar ka kɛnɛ kan, Sotrakaw destination bi yɛlɛma ka kɛ wajulu yɔrɔ bi jara kɛ yɔrɔ min. Ɔ nka ɲinan bɛɛ ye vaccination fara ka kɛ cogo min, a fara fo k'a fɔ k'a to ten. Ne yɛrɛ min bɛ k'a lajɛ télé la
aka ɲininkali hali ni maa m'a fɔ mɔgɔ caman ka ɲininkali don n b'a fɔ a ye a ka dugawu kɛ dekun min bɛ an kan n'an t'o dogo o de ye dekun min bɛ Mali yɛrɛ kan ɲɛmɔgɔ ko la mais a se bɛ Ala ye ni Ala sɔnna Mali bɛna ɲɛmɔgɔ dɔw sɔrɔ ni Ala sɔnna minnu yɛrɛ bɛna kɛ Mali fɛ n'o kɛra Mali fɛ Mali mɔgɔw k'u yɔrɔ a ka ca la a b'a sigi sen kan o gɛlɛya dɔrɔn de b'an kan n'o tɛ an ye maliyɛnw de ye ne hakili la Mali ka hɛrɛ Mali gouvernement de kan ka wuli ka duloki bɔ k'a ɲɛsin a yɛrɛ ka jamana ka hɛrɛ ma mais n'i y'a ye o ma se ka kɛ fɔlɔ a bɛɛ ye dekun kelen bɛ Mali kɔnɔ ni Mali yɛrɛ ma se ka sigi bɔlɔ kan fɔlɔ mais n'Ala sɔnna a dɔw bɛ na mais an b'a ɲini kɔni an ka to an faso in de la yan an kana taa yɔrɔ wɛrɛ Ala sago i sago. Nka aw ko ko anw de fana ka mawudu ye bi tɛrɛ ka bon anw ti yɛrɛ kɔrɔ an bɛ foli di karamɔgɔ ma i ka kɛra karamɔgɔ kɛ ni i ka question posé k'a yir'i la k'a fɔ i ye dugawu kɛ an ye yan alhamdulilayi dugawu bɛ ka minɛ ɲina an ka maa fila kelen ye to sɔrɔ i tɔgɔ la tɛrɛ kɔnɔ kelen fana ye to sɔrɔ n'o nana ni kɛra mun bɛ se i ka dugawu sababu yɛrɛ ma olu ɲɛ kan an b'i fo o la an ka association kabini ka jɔ la i ka kɛnɛ o kɛnɛ sigira an ye arajo wɔɔrɔ sɔgɔ ɲɔgɔn na mɔdun in na an sera ka arajo 8 de sɔgɔ ɲɔgɔn na bangeni ani denwuni a bɛnna miliyɔn 1,500,000 ani 60,000 an y'a kanu ka na 40,000 d'i ma i k'o fara journaliste ka wari ka wari min kan di Daba Tunkara ani Kasim Tarawele ani Dara indépendant olu bɛ nin ko in di ma ka wari min kan d'olu fana ma i b'o las'u ma o filɛ nin ye an b'o de kɔrɔ ka s'u ma 60,000. n dɔgɔ karamɔgɔ kunkanko la ani mawudu ko kunkanko ni mankan wulila mawudu kunkanko la an b'a fɔ de a wulila karamɔgɔ de ka ko kunkanko la parce que mawudu kɔrɔ min ka nin ko yan mawudu wɔɔrɔ de bɛ bɔ a ka nɔgɔya ayiwa mawudu ninnu na mankan bɛ wuli a misaliya ye jumɛn ye dɔw dɔ bɛ na étatisation créer mawudu sinɛnɛ mawudu de bi étatisation créer mawudu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ ka salon kɔnɔ yan karamɔgɔ ko ka sabali tuma bɛɛ k'olu ɲagami ka na se ale de ma a b'a fɔ k'aw ka sabali o kuma sabali yɛrɛ karamɔgɔ sabali yɛrɛ bɛ ka mun de ye e bɛ ka mun de ye sabali na ne tuma bɛɛ i b'a fɔ k'an ka sabali olu fana ye farifoni mun de bɛ farifoni d'i ma nin tɔɔrɔ in bɛɛ kɔfɛ mun de bɛ farifoni d'i ma ka olu labɛn ka s'a fɛ. an bɛ sirifikɛ fo nin kɛnɛ in kan fana n b'aw ladɔnniya komi a b'a kalama k'a fɔ sirifikɛ an ka laada la a nomena ka kɛ Cheikhul Ashira ye Cheikhul Ashira faso kɔnɔ Tombouctou a n'a lamini na maa o maa ye Hayidara ye n'i ye muso furu ni danaya b'i kan k'a fɔ i na se ka sini kɛ sini jɔ ka ɲɛ a problème y'o ye kalan ko tɛ ka danaya y'i kan ko i bɛ se ka sini jɔ ka ɲɛ u bi jalamugu dɔ meleki kun na k'i kɛ Cheikhul Ashira ye ala y'a kɛ ɲinɛ sirifikɛ u y'a nommé ka Tombouctou jalamugu meleka kunkolo la n'o ye sirifi jalamugu ye k'a fɔ jɛngɛra n'a ye dugutigi fɛ alimami fɛ dugu karamɔgɔw fɛ dugu hɔrɔnw fɛ k'a fɔ u ye sirifikɛ nommé k'a kɛ Cheikhul Ashira ye ala ye o bonya k'a ye ɲinɛ mana nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ a ye ala y'an seere an ye dugawuba k'a la mais mɔnɛ min ye ne minɛ ne ma se k'a faamu ma bɔ a kalama fana ala b'a seereya n'o tɛ sirikɛ b'a dɔn
gɛlɛya n'a tɛbɛ ne ma se ka taa a balimakɛ dɔ bɛ taa mais ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a sabati a ka ɲininkali ni mawuludu sera a mana kɛ cogo o cogo manganiw bɛ wuli Haidara kama mais mankan minnu don an bɛ dugawu k'a tigiw de ye an bɛ dugawu k'u ye kosɛbɛ parce que u m'a faamu n'u y'a faamu i yɛrɛ ka kan ka sa fɛn min na ni hali i ma wɔsi o la o kɔrɔ i m'a dɔn de mawuludu ko tɛ faso ko de don alakira sallallahu alaihi wasallam a fatulen kafiri dɔ wulila ko ale de ye kira ye mais mɔgɔ minnu dɔw tugulen bɛ kira kɔ sallallahu alaihi wasallam olu tugura a la k'a fɔ ko kira don dɔ y'o wele k'o ɲininka ko e yɛrɛ ni ala cɛ nin cɛ in ye kira ye a ko ne b'a dɔn kira tɛ nka anw ka dugu nkalontigɛla ka d'an ye arabuw ka kira ye parce que bɛɛ y'i ɲɛsin anw ka dugu de ma sisan ko an ka cɛ ko a ye kira ye hɛrɛ bɛ ka kana min anw ka dugu la bɛɛ bɛ ka k'i ɲɛsin min anw ka kira ma ko mais ne b'a dɔn nkalontigɛla de don mais an ka dugu nkalontigɛla ka di an ye ka tɛmɛ arabuw ka kira tiɲɛtigi kan alors mɔgɔ min mana faso ka hɛrɛ kɛlɛ a bɛ dugawu de k'a ye a ma faamu n'a y'a faamu a t'a kɛ parce que a ka hɛrɛ don n'ale yɛrɛ tɛ dugu in na yan a fa tɛ yan a ba tɛ yan a somɔgɔ dɔw bɛ yan minnu bɛ se ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ a la i somɔgɔw kan ka hɛrɛ sɔrɔ min na hali n'e ti jamana kɔnɔ n'i ye kɛlɛ k'o la i m'a faamu de o ye yɛrɛ kɛlɛ de ye o la an b'a fɔ sirikɛ ye diɲɛ taacogo ye nin ye alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam n'ala ye jɔyɔrɔ di maa o maa ma k'i k'a dɔn hasidiw b'i nɔfɛ fo ka taa diɲɛ wuli n'i ye kira ka kuma de i mɔkɛ ye nin de fɔ mais an bɛ dugawu k'u ye toujours u ye hakimu dɔ ɲininka kodɔnnaba dɔ don ko n'i ye hakili ɲuman d'a ma ko a b'a di jɛni ma mais ɲininkali ninnu na u ɲɛna a bɛna a muso de fɔ quoi k'a fɔ n'i ye hakili ɲuman d'ale ma ko a b'a di jɛni ma Kisra ko n'i ye hakili ɲuman caman d'ale ma ko a b'a tila juguw de ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw kabakora e ka hakili ɲuman tila i juguw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ɔhɔ a ko ni mɔgɔ jugu ye ko dɔn i bɛ kisi a tɔɔrɔ ma bon faamuw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔɔni an kana jigin ɲɔgɔn na ala tilala a ka baara la ho ha ho ti foyi ɲɛ min ka di ala ye a b'o kɛ n b'o de fɔ a ye sabali dɔrɔn a ye sabali kɔrɔ wɛrɛ t'a la koyi ala de ye layidu di an ma kuranɛ kɔnɔ inna allaha ma'a sabirin ko ale ala pɛrɛlen bɛ maa o maa sabalila ko i ka kɛlɛ jigin ale bɛ bila i nɔ na k'i ka kɛlɛ kɛ mɔgɔw bɛ nkalon tigɛ mais ala tɛ nkalon tigɛ dɛ ala ko n'a sabalila ne yɛrɛ de b'a ka kɛlɛ kɛ an ka ala bila ɲɛ ka to kɔ o ka fisa dɛ o bɛ min ɲɛ ye dɔrɔn sabali de don surukɛ Haidara n y'i ka bonya fana ye e bɛ fɛn kɛ min tɛ nin ye o i sera ka nin de fɔ n'o tɛ min bɛ ji jukɔrɔ an bɛ caman kalama o la i dama s'a ma mais ala k'aw sara dabaga 20,000 a diyara n ye journaliste ka 40,000 n bɛna di président ma n'u bɛ journaliste ka fɛnw d'u ma u n'a far'o kan mais u ka daba bɔ a la. ɲininkali min kɛra an bolo o ye ɲininkali kelen ye o ɲininkali bɛ tali kɛ mawuludu bangeni kɔfɛ an ye munumunu kan mɛn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaya so o ye hakilina dɔw ka hakilina min bɛ sigi ka fɔ ani kuma ɲɔgɔnya latigɛ ani kɔrɔnfɛnma mutugɛjɛkulu dɔw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnama minnu bɛ silamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la k'u y'a laɲini fana k'a fɔ bonya kalifa i n'i ka jamana ani o ye Mali silamɛya ɲɛmaaya so ye n'an b'a wele ko conseil islamique n'o y'a sɔrɔ kunnafoni jɛlen don aw kɛlen k'a mɛn aw ka hakilina ye mun ye a la a n'aw bɛna baara jumɛn de kɛ o waleya in na walasa an ka jamana ka se ka basigi sɔrɔ kumana o ɲininkali dɔw b'an bolo an na se ma inshallah a kɔnɔ an ma se yan an k'a ɲɛ taa
Ambi foi ka ɲininkali la an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye ala k'a da yɔrɔ nɛɛma ala ka yafa ma bon ɲininkali in ye anw bolo a ko kabakokoba de don ne Hayidara bolo k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔ ye fɛn dɔ kalifa anw na i n'a fɔ ko ka kuma ka se ka Mali basigi ani kungo kɔnɔ mɔgɔw cɛ ni mi ne kabakoya ne yɛrɛ dɔnbaw fɛ anw bi o la an bi sa o la que ça soit gouvernement côté gouvernement m'a fɔ maliden ɲuman bɛɛ ka baara ka kan ka kɛ bi k'i cɛsiri Mali ka basigi sira bɛɛ fɛ jamana in n'a basigira an bɛ ka hɛrɛ b'o de la mais n'a ma basigi kana filɛ a ti k'a b'i ka koyi an bɛ ŋaniya kan ka kɛ bi Mali basigili de gouvernement min bɛ bi en action o y'anw sɔrɔ an ka baara la en tout cas u ye ne Hayidara sɔrɔ n ka baara la ka kuma dekun bɛ mɔgɔ minnu kan u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na gouvernement kura in ye ne sɔrɔ o la o la anw b'o la de ne Hayidara b'o la n bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ n bɛ ka k'a kɛ n bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ n bɛ ka k'a kɛ mais anw ta tɛ télé la kuma ye réseau ka kuma tɛ an tɛna taa an sigi a tɔgɔ ye di radio la ko an bɛ kuma mais an b'an ka baara la ji kɔrɔ a tɔ ninnu minnu bɛ fɔ ne t'o kalama ne bɛ min kalama ne kɔni bɛ n ka baara la n b'o kalama n bɛ se k'o fana fɔ Nyina Mamadou a kɛra denmisɛnninya ani wasaya karamɔgɔya fɛ a n'a ka bilikɔrɔmɔgɔw o de ye denmisɛnniya kosɛbɛ sabula liste invité d'honneur la an ye tɔn dɔ sɔrɔ invité d'honneur kɔnɔ min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye président de la transition a n'a ka ministre 6 o bɛ liste la vraiment a y'an journaliste wa a tɔ bɛɛ o tuma ne ka balikɛli min kɛ karamɔgɔ la an ka président de transition a n'a ka bilikɔrɔmɔgɔw o ye kɛlɛ dɔ de ta k'i dɛmɛ ɲinɛ ma o de la. an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ an ka autorités fo jango transition gouvernement u nana jɔli min kɛ Mawuludu kɛnɛ kan o ye bonya de ye an kan ka min foli k'u ye ala k'u sara u bɛ baara min fana na n'o ye faso in basigili n'a ɲɛtaa ye tiɲɛ kan ala k'u dɛmɛ o la n'i ko dɛmɛ ye min ye n'an bɛ se k'o fɔ u y'u ka baara dɔ kɛ parce que u ye policiers ni gendarmes ni mɔgɔw bila ka taa gardiw bila ka taa yɔrɔ sécuriser u ka faamu n'u ka seko la an b'u fo o la u ye siraw nɔgɔya bɔ siraw ni don siraw u k'an ka fo k'u waleɲuman dɔn n bɛ min kalama a la o y'o de ye ala sago i sago n cɛ ne hakili la ɲininkali in kɛra nin de ye o kuma yɛrɛ o sɛbɛntiyara ministre des affaires religieuses fɛ mais ko sa in n'a balila ka mun ye gouvernement ye communiqué wɛrɛ kɛ olu ma mɔgɔ si fɔlɔ vraiment ne tun bɛ fɛ ka fɔ tiɲɛ bɛ yɔrɔ min sisan. oui bon au conseil islamique président de mais ala ye ne seere ye ka taa au conseil réunion na a man ca ne fɛ mais n ye yamaru kɔni di n ka président ma
réunion bɛ yen a ka participer ni min bɔra la a ka ci bila ka na fɔ ye min bɛ ne n'ale cɛ o y'o ye ni réunion banna fɛn minnu kɛra u b'o ci u se ma bon olu bɛ fɛn caman mɛn ka sɔrɔ ne m'a mɛn et après an bɛ tila ka réunion kɛ ni u taara ni ko ye sira min fɛ ni ne ka kan ka dɔ bɔ a la ou bien n ka kan ka dɔ fara a kan n b'a kɛ ten mais nin ko in min bɛɛ bi sen na ne tɛ se ka foyi fɔ a kan Hayidara yɛrɛ b'a kan kɔ Hayidara yɛrɛ b'a kan. Bamanankan ma nɔgɔ ko yɛrɛ bɔra o ma kosɛbɛ mais n t'i jalaki ka question yɛrɛ la fana journaliste t'i jalaki nka a bɛ se ka fɔ ko a filila e tun kan ka ɲininkali kɛ gouvernement de la ni gouvernement ɲuman bɛ yen k'a fɔ nin ko in bɛna laban cogo di aw bolo Hayidara kungo tɛ koyi nin ye Mali kungo de ye a diyara min ye a ma diya min ye Mali kungo de don fo jamanadenw ka sɔn de ko nin ye faso kungo de alors mais n b'a dɔn ni gouvernement ma sɔrɔ fɔlɔ min bɛ se k'a dɔn ko faso ka ɲɛtaga dɔ don Ala bɛ sɔn ka sira dɔ di yɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ min na ni o fana tɛ nin ye adamadenw ni kɔlɔsili ko de ye n'o tɛ Ansaru ka foyi tɛ yen kabini Ala k'an da ko a sirila faama na an yɛrɛ b'a bɛɛ kɛ mais ni ko mana na jagoya o ye faso kungo de ye gouvernement a sɔnna a ma sɔn a kungo don mais n'a m'a dɔn Ala bɔyɔrɔ ka ca Ala ka diinɛ kɔni ti bi n b'o de fɔ kɔrɛbɔrɔkɛ ye a k'a dɔn an t'a jalaki nka mɔgɔw bɛ fili a kun kan ka muruti de gouvernement labɛn bɛ ka mun kɛ an bɛ sɔrɔ k'a bila ka taa Kuluba a ka taa si min ɲininka Ala k'an dɛmɛ merci beaucoup. N bɛ an karamɔgɔ fɔ a ka ɲininkali la a ye nin question min posé u ye nin jate min di nin jate yɛrɛ ma ban dunanw bɛ yan u ma taa fɔlɔ minɛn minnu kan ka ta ka bila yɔrɔ minnu na o caman ma bila yɔrɔ sɔrɔ jate min fɔra o ye provisoire de mais n bɛ fɛ k'a fɔ a ye Mali gouvernement ka un franc t'a la hali malo bɔrɛ kelen ne tɛ mɔgɔ ka ɲuman dogo hali malo bɔrɛ kelen hali malo bɔrɛ kelen mais an ma dɛsɛ Ala ni ce an ma dɛsɛ Ala sago i sago
Musa Maïga, Musa Baga Adosso. Amérique, américain, ayi bon bamanankan na an caman fɔlɔ kun don parce que a fɔ ko karamɔgɔ kun don kɛrɛnkɛrɛn a yɛrɛ sirifin don ko bamanankan na ala k'o ɲini si an baarakɛlaw dɔrɔn mɔgɔ kan ten sani an ka kun yan ne balimakɛ ne ka ɲininkali ale y'a fɔ anw ye mɔgɔkɔrɔbaw ye anw ye mɛlɛkɛlaw ye anw bɛ bamanankan fana mɛn ka tɛmɛ ale kan nka a bɛɛ ye ɲininkali kelen ka b'a lajɛ karamɔgɔya yan ne bɛ jamana dɔw bɛ yen i b'a ye dugu tɔgɔ la i ye fana ni mali de ɲɛnafin bɔ a la ɲinɛ olu la siga foyi t'a la san fila mɔgɔ ma dɛgɛ ji la ɲinɛ olu la i y'a ɲɛnafin bɔ a ma karamɔgɔ an bɛ jamana dɔw bɛ yen dugu karamɔgɔ tɔgɔ la u b'a fɔ madina tu barimɛsi madina tu seri tuba madina tu kawla ne bɛ fɛ fiya k'a tɔgɔ da madina tu ayidara jamana wala dimi walima madina tu mɔlu fiya hectare 150 parce que faso ni faso ma ka kɛ ka kɛ an so kɛ mɔgɔ min ye parce que u ka kuma la ko san wɛrɛ u bɛna bɔ mɔgɔw ni sanjɛ minɛn kɛtɛden a yirala an na k'a fɔ ko kɛtɛden labanna ni 7 o b'a yɛrɛ k'a fɔ minɛn jama caya ni sanu ta ye san wɛrɛ tɛ k'a fɔ ko dugulen siɲɛ 7 mɔgɔ min bɛ dolo dɔn nin fɔlɔ 7 o de ye minɛn kɛtɛ laban karamɔgɔ ka ɲininkali ne ka ɲininkali min ye karamɔgɔ an ka fiya tɔgɔ da bi k'a denmuru da bi k'a tɔgɔ da n'aw sɔnna madina to ayidara parce que n'o fɔra tamanikaw mana fɔ k'an ayidara bɔ tamanikaya la ou bien madina to mɔlu aw de tun bɛ fila la karamɔgɔ k'a jaabi madina to ayidara parce que madina to seri buga bɛ yen madina to kawla bɛ yen an kɛlen bɛ jamana na jamana faamaw k'u dɛmɛ ayidara madina to ayidara ka fiya tɔgɔ da o la ayidara faamaw n'ala sɔnna ma u bɛ kɛ baara an sɔrɔ o mɔgɔ minnu ye u bɛ na a lajɛ k'a baara daminɛ inshallah karamɔgɔ min bɛ kɛ ŋani fɔ k'a tɛ ɲini tɔgɔ sɔrɔ ka fɔ nin kɛ fiya tɔgɔ dara madina to ayidara bɛɛ yɛrɛ ka dugu inshallah. nin bɛɛ ye kanu de ye o nin bɛɛ ye jamanadenw mɔnɛnen don mais ala t'an to tan dɛ non ala t'an to tan sababu bɛ na mali bɛ taa ɲɛ de a tɛ segin kɔ dɛ ni ala sɔnna sababu bɛ na nin jamana in a bɛ bɔ tan a bɛ taa ɲɛ de a tɛ segin a kɔ ala k'an dɛmɛ ala ka jamana in basigi sallallahu alaihi wasallam. ala sɔnna ma an natɔ u ye foli ka di an ka lase ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la taamata minnu somɔgɔw sigilen bɛ mɔti n'an bɛ sigi la ɲɔgɔn fɛ ko n'an sera ko k'i fo u ka cɛkɔrɔba i ye miirikatɔ minnu kɛ ala k'i sara ko ala ka i tɔgɔ k'u jigi bada o kɔfɛ i yɛrɛ kuma de ma minɛ ala ka lafiya di ma ala k'i kɛnɛya ani kalifa ala ka ala kalifa di ne ka ɲininkali de bɛna se nin denni dɔw kalan kɛnɛ kan minisiri nana i taara a kunbɛn i ka maabaya ye ka tila ka ŋaniya ye ka kuma d'a ma ka tila ka to ka kuma kɔnɔ k'i bɛna sira d'a ma a sigibaliya kɛnɛ kɔnɔ a yɛrɛ bɛ o laɲini wa dali e yɛrɛ bɛ o laɲini o de ka ɲininkali salamu aleykum warahmatulahi wabarakatuh. mɔgɔba de bɛ mɔgɔba dɔn ni mɔgɔw nana i fɛ ni mɔgɔba dɔ i kan ka bonya ni bonyana min ye i b'o k'a ye a nana sigili de kama ne yɛrɛ de ko a ma a ka baaraw ka ca a k'a ka discours kɛ a ka taa a y'a ka discours kɛ fana n k'u k'a bilasira n y'o dabɔ ale lafiyali ni an yɛrɛw lafiyali de kama n'o tɛ n ma dabɔ fosi kama o ko a ka lafiya a y'an bonya an bɛ dugawu k'a ye ala k'a sara a banna o dɔrɔn de kun don ala sago i sɔrɔ. Agoya. Dawa ata sabali. Ni a ye kuma ta yan a bɛ tubabu dɔw kɛ kuma dɔw
ne bɛ tulo mada fɛ nka a ka ɲinɛ ta bɛ kumakan na de cɛ dɛ a ye fɛn kelen fɔ o ye dusukun lafiya yɛrɛ yɛrɛ parce que Mali tun bɛ ka taa cogo min na anw chrétiens jɔrɔlen don dɛ don dogo nka karamɔgɔ ye hakili sigi i ye jigi sigi wa an taatɔ i ka tubabu ta don na ala y'a kɛ jama ja an ka mobili tun tigɛ n ma se ka yɔrɔ sɔrɔ n bɛ dugawu kɛ mobili bɛ garaji la ɲininkali n bɛna min fɔ dɔ ta magara la mɛ n bɛna fɔ n yɛrɛ ta fɔcogo la o ye ale ni transition cɛla bɛ cogo di a ye kangari da u ye déjà parce que je sais k'a wajulu bɛ na kumana o a fɛn kelen fɔ o diyara n ye tuguni a ko mɔgɔ mɔgɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ siran maa ye mɔgɔ mɔgɔ ka t'i kɔnɔ i tɛ siran ka tiɲɛ f'u ye o kumana halisa ne b'a ɲininka tiɲɛ jumɛn b'a fɛ bi k'o kangari da an ka transition ɲɛmɔgɔ ye walasa Mali a ka san sɔrɔ a ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ɲininkali filɛ nin ye. Merci. Merci beaucoup. bɛ fɔ k'a ban ale yɛrɛ ko ko an bɛ min fɔ an y'o fɔ k'o diyara ye an tɛna dan o ma sa an tɛ depuis an y'a karamɔgɔ ye jamana in kɔnɔ kabi anw ma bange fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ karamɔgɔ bɛ mɔgɔw wele ka na bɛn de ma ani keleya ani jamana ka basigi wa an y'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na karamɔgɔ ka kuma ye k'a fɔ ni ala sɔnna ko lafiya bɛna sɔrɔ ne bɛ fɛ ka karamɔgɔ ɲininka a ye jateminɛ jumɛn de ye jamana kɔnɔ ale ye jate jumɛn de ye n'o de y'a jira k'a fɔ jamana in a bɛna bɔ bolo la karamɔgɔ yɛrɛ ye mun de jateminɛ n'o de ye karamɔgɔ hakili sigi ni jamana ye nin waati na o de ye ne ka ɲininkali ye. jamanadenw yɛrɛ ka se ka bɔ jamana kalama an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ jamanadenw ka se k'a dɔn Mali ka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ de ye n'a binna fana an bɛ bin de n'o dɔnna 200 ninnu tɛna mɔgɔw nɛgɛn tuguni ni mɔgɔw sera k'a faamu an faso de don fo an ka laadiri de ɲini an dan bɛ min na n'a bɛ se ka ko dɔ kɛ an ka votew tigi ye o dɔnni jamanadenw fɛ o de b'a yira hɛrɛ bɛ jamana in ɲɛ a bɛ taa ɲɛ fana foyi tɛ se k'a bali o ye jamana in taacogo ye alors a bilama fana minnu bɛ yen n'i y'u ka kumakanw mɛn o bɛ min jira o ye ɲɛtaa ye tiɲɛ ka baara kɛ faso nafolo kana se ka dun manamana na kun baara ka kɛ tiɲɛ kan n'o ye tiɲɛ ye n'o sabatira n'o ye tiɲɛ ye jamana taatɔ don ɲɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye mɔgɔw ye tiɲɛ dɔn ka ban tiɲɛ tɛna bila bilen inshallah jadi ka don kuma kɔnɔ an ka dɔ ye y'o fɔ ko an kana commentaire ba kɛ an tɛ tɛmɛ o ka kumakan kan sinon an ka da ye ka commentaire dɔ kɛ mais ko ci ye juru ye Kɛɲɛba mara bɛɛ bɛ direct la nin waati min na radio Wasa la ko ka foli lase Sekɔmari Tijani Hayidara ma k'a y'i sigi an ka studio kɔnɔ ka dugawu kɛ ko dugawu jaabi la an ye kumakɛso min tɔgɔ da ale dɔgɔkɛla n'o ye Badara ye karamɔgɔ Hayidara ne ka ɲininkali kelen bamananw ko ten ko ni binjiri ma ban dɔn kana taa dɔ sama fɔ an y'a ye cɛmancɛ baarakɛla ninnu wulilen don k'u jɔ yorogo kɛlɛ bɛ ka kɛ ko yɔrɔ tɛ to yen e dun bɛ jamana cakɛda ba dɔ kɔnɔ n'o ye o conseil islamique ye karamɔgɔ a zerela yanni e ka na e nalen an ye contrôleur dɔw mankan mɛn ko wariko tɛ ka ɲɛfɔ ni contrôle nana se e ka yɔrɔ ma sisan k'a daminɛ fɔ kɔrɔlenw na n'a taara k'a sɔrɔ ko tiɲɛni kɛra ye an dun y'a ye jamana ni maa dɔw bɛ yen ni wulikɛlaw nɔfɛ sariyatigiw bolo kan i b'a sɔrɔ jama dɔ bɛ u bolo en tant que premier responsable au conseil islamique yala e bɛna sariyatigiw to yen k'u ka baara kɛ ou bien e bɛna fɔ ko dɔ ye mɔgɔba ye k'u ka to yen e ka ɲininkali in ɲɛna n b'i fo k'i waleɲuman dɔn an karamɔgɔ gouvernement ka dɔrɔn mɛn tɛ au conseil kunna jango k'a fɔ a bɛ au conseil contrôler au conseil ka wari tɛ au conseil bolo cɛ si tɛ anw na min bɛ dɔrɔmɛ kelen da kalo la o tɛ yen
mais minnu bɛ ta ka bila au conseil yɛrɛ kɔnɔ ye ani au conseil minnu bɛ yɔrɔ furan k'a jɔsi mɔgɔ 3-4 ɲɔgɔn na olu de bɛ au conseil kɔnɔ ye au conseil bɛ minnu sara kalo la ni gɛlɛya nana wariko kuma min n'i bɛ k'a mɛn a t'i n'a fɔ wari bɛ au conseil kunna ou bien gouvernement ka budget dɔ de votelen don au conseil ye o tamaki bɔ i la waati la an y'an labɛn ko an bɛ taa Mopti ka se ka dongɔnɔw ni filaw ani bosow an ka se ka u sigi kɛnɛ kelen kan an ka jɛ ka kuma kɛnɛ kan ani an ka jɛ ka kuma gundo fana pour que bɛn bɛ se ka na ɲɔgɔn faga siyaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka jɔ an y'o décider k'o labɛn an kun y'a fɔ ni min ye an ka cotiser ka wari fara ɲɔgɔn kan pour que an ka taa an faso bɔ bolo la ka fasodenw labɛn ka mugu ci ni mɔgɔ faga b'u ni ɲɔgɔn cɛ an balima dɔ bɛ yen ale ko an ma a ko nin projet min filɛ ko nin ye gouvernement ka baara de ko yanni an k'a fɔ dɔrɔmɛ ti mɔgɔ minnu kunna a ye wari bɔ ko au conseil kɔrɔ la nin caman kun bɛ financer ka nafolo bɔ faamaw de bolo k'a di ko an yɛrɛ bɛ se ka taa yira faamaw la an taara yira premier ministre la o ko tiɲɛna ko maa ka kan ka seko k'a la ko bɔn ko an mago bɛ joli la a b'a dɔn wariko baara ninnu ne t'a kɛ ne ka sira t'ale ye an yɛrɛ ka mɔgɔw de ye jate kɛ ka wari dɔ fɔ ko ni nin wari hakɛ sɔrɔla nin b'a ɲɛ o wari taara fɔ premier ministre ye o fanga kuma na o ko u y'o verser au conseil ka compte la sisan au conseil ye wulili min kɛ ka taa Mopti ka segin ko o wari in dɔw don yɔrɔ de ma dɔn ko k'o fɔ n'o tɛ a t'i n'a fɔ au conseil sigilen bɛ gouvernement ka wari kan koyi fo k'o walanwalan mɔgɔw ye u k'o jɛlen dɔn wariko kuma min bɛ sen na fanga min bɔra yen o premier ministre de ye wari di au conseil ma ka taa Mopti kɛlɛ ban ka taa kuma dongɔnɔw ni a tɔgɔ ye di filaw cɛ ka taa kuma bozow ni sigiɲɔgɔnw cɛ ko ka se ka kɛ hɛrɛ la premier ministre y'o wari min di dɛ dɔw de ko o wari in partage cogo min dira min ma min donna min na min kɛra ka hôtel sara ko fɔ o tigiw ko o papier jɛlen de bɔ o k'a wari don da ɲini mankan in bɛ nin dɔrɔn de la n'o tɛ mankan wɛrɛ tɛ yen koyi wari mugu t'anw bolo ye ko a bɛ ta ka don ko dɔ la n'an kamana ganna n'an yɛrɛ se ka min kɛ an bɛ taa fɔ faamaw ye ayiwa nin ko in bɛ yen n'a bɛ se ka min k'a la a banna koyi wala yɔrɔ min bɛ se ka contrôler ko a ye wari don a ma wari don o ye wari bondatigiw ye o t'anw fɛ yen ala sago sago. an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sigida fɔ in an karamɔgɔ Hayidara bɛ yɔrɔ min na komi sisan a bɛ jɔyɔrɔ dɔ de la n'o ye jamana silamɛw ka tɔnba ye a b'o jɔyɔrɔ de la yala ale ka dɛmɛ bɛna kɛ jumɛn ye ka ɲɛsin jamana gouvernement ma walasa cogo min na sigikafɔ min labɛnnen don maliyɛn bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ cogo min na o de tun bɛ ne fɛ. a kuma ma ɲɛsin an ma k'a sara an na fɔlɔ o la an tɛ se ka fɛn fɔ o la fɔlɔ n'o ma se an ma ala sago sago. Hayidara ne na ni jala min d'i ma ne de ye n sigi k'a sɔrɔ ka da kan fasoden ɲumanya jala maliyɛnya jala a bɛ d'i ma
fasoden ɲumanya cɛla o ye halaladenya ye sabali cɛla k'o fara ka Haidara an y'o ta kabini san fɔlɔ la fo ka na se bi ma Haidara e ka misiri ni kun ye bin ye waati min ne kun bɛ sigi ne kun bɛ wajilu kɛ nin misiri kɔnɔ ka na o ko ye ka na se nin ma tɔɔrɔ min bɛ ka an ye su fila kɛ kasi la fo ka ɲɛ datugu nenini bɛ ka k'i la a b'an dusukun kɔnɔ yan n ye ɲɔnɔ bila ka taa burusi kɔnɔ ka tiɲɛ telefoni kɔ dɔgɔkun kelen u ko Haidara ko fantanw ka dɔrɔmɛ de bɛ e bolo ko ka tilekiba don a b'a fɔ fantanw ye yanni Haidara ka dɔrɔmɛ kelen ka di a ko Haidara ala a kɛ Haidara kama nin tɔɔrɔ in bɛ n kan n bɛ fɛ ka taa nin wari in di Haidara ma i k'a k'i ka Haidara kama i ka nin degun in wuli ka bɔ nin kan o bɛ na wari di Haidara ma o ka degun bɛ wuli aw y'o yɔrɔ ɲini wa fantanw sigi de ye Haidara ne bila nin jala in d'i ma ala ka hɛrɛ k'i ye dusukun an bɛɛ fo ka taa se saya ma n'a fɔra kɛlɛ bɛ don min muso kelen min bɛ muru ta ka don cɛw fɛ ne don sira kelen tɛ dusukun na ne sira la k'a faga Haidara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kuma caman fɔra mais comme président yɛrɛ bi yan mawludu cogoya ninnu ani ko kɛra cogo min na ale de bi caman dɔn na ka tɛmɛ ne kan n bɛ fɛ a ka sabali dakuruya fila min b'a bolo la a ka se k'o di aw ma. Shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asilahi ala ka wuli hɛrɛ la. An bɛ ala ta ka barika da ka waliɲuman dɔn ka nɛɛma ni kisi ni ala fɛ ka k'a kuntigi Mohamed kan a n'a sotigiw a n'a ka saba ɲuman. O kɔfɛ an b'an ka sababu ɲuman fo min ye a Seydi Seku Usman Madani Haidara sijan barikama ala ka d'a ma. An karamɔgɔ dɔrɔn ko ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka denbaya ala k'a k'a sago ye an b'a ɲini ala fɛ ala ye an yɛrɛw kɛ kalanden ɲumanw ye karamɔgɔ an b'i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn o kɔfɛ an b'an ka dunanbaw fo min ye imam Dumiya ani imam Konate ka bɔ Côte d'Ivoire an b'o fo k'o barikada k'an ka kolabɛnlaw fo min ye jafi mɔgɔw ye vraiment k'a fo dan tɛ foli min na a y'a karamɔgɔ kan na sabu an ye terrain imagé sɔgɔmada na baara min kɛra terrain kɔnɔ kabakolo ala ka a sara o kɔfɛ an bɛna kunnafoni min di o ye mawludu kunnafoniw ye pèlerin min ye mawludu sɔrɔ ɲinan Bamakɔ yan a bɛnna 1814 pèlerin maa ba kɛmɛ ni bi seegin ba wɔɔrɔ ani ba kɛmɛ ani ba bi seegin ni ba wɔɔrɔ ani mɔgɔ tan ni naani olu ye mawludu sɔrɔ ɲinan 2021 na o kɔfɛ cɛw 14256 maa ba 90 ani ba naani kɛmɛ fila ani bi wɔɔrɔ an balakaw bɛnna 91758 maa ba 90 ni ba kelen ani kɛmɛ wolonwula ani bi wɔɔrɔ ani seegin o kɔfɛ jamana min ye mawludu sɔrɔ ɲinan o bɛnna jamana 26 o kɔfɛ an ka wajulukɛlaw m'o ye kɛnɛ sɔrɔ ɲinan o bɛnna maa 1082 ba kelen ani bi seegin ani fila bon wajuli hakɛ min kɛra ɲinan san kɔnɔ an ka karamɔgɔw fɛ udu islam o bɛnna 52710 udu ba 50 ani ba fila ani kɛmɛ wolonwula ani tan pardon wajulikɛla ba 50 non pardon wajulukɛla min sigira 52710 ba 50 ni fila ani kɛmɛ wolonwula ani tan o la minnu ye baya kɛ a bɛnna 116453 ba kɛmɛ ni ba tan ni wɔɔrɔ ani kɛmɛ naani ni bi duuru ni saba donc organisateur o bɛnna 7934 ba wolonwula ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi saba naani donc an bɛ foli di jama bɛɛ lajɛlen ma comité de organisation fo k'o barikada ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka journaliste fo k'a fo k'a barikada a ka ɲininkali ɲumanw na k'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ yira an na an nana hɛrɛ la ala k'an bɛɛ lajɛlen sigi hɛrɛ la sɔli ala rasulila
Le pouvoir théologique que vous représentez et le pouvoir politique et public. Où est ce degré d'équilibre et de stabilité? Où le situez-vous? Où situez-vous le curseur entre le religieux et la République? Merci. Tu as aussi une mingue. Ako ami toni mina ko bi jamana bi danga mina abi kele ku mi kono ani gela mi kono yalma hakina jumɛn bi se ka to politiquement ani diinɛ mo ni ɲɔgɔn cɛ ni Ousmane Mamadi Sheriff Aidara y'o ɲɛmaa ye yalma hakina jumɛn b'ale la bi ka ɲɛsin o jɛ ma ɲininkali fɛn nin ye tubabukan na an ka mɔgɔ bisimila. ka so ka basigi a kɛra politiki mɔgɔ ye a kɛra sɔrɔdasiw ye a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye sigi ka fɔ o de ye damu ye ka hakilila ɲuman di ɲɔgɔn ma jamana in ka bɔ ta an ka cɛsiri ye nin de ye wa baara wɛrɛ t'an na o kɔ ni ala sɔnna bɛn ni kelenya bɛ sabati cogo min o y'an ka baara de ye ala sago aw sago. i ni Tarawele an b'aw fo a n'aw baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ ka fara jara kan ka fara maa o maa se i yɛrɛ se yan ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka san caman yira an na an faso in ala k'a basigi an faso in ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul.